मुस्तकीम। ये कुरान लोगों के लिए साफ पैगाम और अहले तक़वा के लिए हिदायत और नसीहत है। अरे आ गए मेरे चाहने वाले, जो मुझसे थोड़ी देर के लिए दूर रह नहीं सकते। अरे तुम कौन हो भाई, जो मेरे और लोगों के हिदायत के दरमियान आ रहे हो? हा हा हा, क्या तुम मुझे नहीं जानते, जबकि दुनिया का बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा सब मुझे जानते हैं। और मैं वो बुरी बला हूँ जो अल्लाह और लोगों के रिलेशन को तोड़ रखी हूँ। मैं वो बुरी बला हूँ जो घरों की जिंदगियों को बर्बाद कर रखी हूँ, जो एक ही घर के छत के नीचे और एक ही कमरे में रहने के बावजूद मियां बीवी के रिलेशन को कमज़ोर कर रखी हूँ, भाई बहनों के ताल्लुकात को कमज़ोर कर रखी हूँ, औलाद माँ बाप के ताल्लुकात को कमज़ोर कर रखी हूँ। एक ही कमरे में रहने के बावजूद सबको कोसों दूर रखी हूँ। अरे ये सब मैं अकेला नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरे और भी साथी हैं। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो, ये है व्हाट्सएप, ये है गूगल, ये है इंस्टाग्राम, ये है टिकटॉक और ये है फेसबुक। हर क्वेरी को सॉल्व करूँ मैं, चाहे कुछ भी हो पूछ लो तुम मुझसे, जो मुझ में आ जाएगा हो जाएगा उसका भूल भुलैया। जी हाँ, मैं इंस्टाग्राम हूँ, सेल्फी का अड्डा और रील्स का सहारा। स्टोरीज की दुनिया में सबको पागल करके रखा हूँ, उसको उसको और इसको भी। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी या बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। रील दिखा दिखा कर वक्त बर्बाद करने का जरिया हूँ मैं। अगर 12 कंट्रियों में बैन होने के बावजूद नौजवानों के दिलों में बसा हूँ मैं। अगर चंद सेलिब्रिटीज़ के लिए हराम कमाई का जरिया हूँ मैं, तो करोड़ों लोगों के लिए बर्बादी का जरिया हूँ मैं। हा हा हा। आ गए तुम लोग, और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। अफसोस अफसोस अफसोस, ऐ मुसलमानों, तुम मुझसे और मेरे अंदर मौजूदा कमांड से क्यों गाफिल हो गए हो? या तुमने ये समझ लिया है कि तुमको इस दुनिया में ऐसे ही बेकार भेज दिया गया है? या तुमने ये समझ लिया है कि इस दुनिया और उसकी रंग रलियां ही तुम्हारी जिंदगी है? यहीं पर तुम्हें जीना और मरना है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। प्यारे लोगों, तुम क्यों मुझे छोड़कर उस चीज के पीछे पड़े हो जो आपको, आपके घरों को, आपके नस्लों को, आपके दिमाग को, आपके जिस्म को, आपकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने वाली है? जबकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ वो बेहतरीन तोहफा हूँ जो आपके लिए नफ़ा का ज़रिया हूँ। मैं वो तोहफा हूँ जो अहले ईमान के लिए शिफा का ज़रिया हूँ।
میں وہ تحفہ ہوں جو میری تلاوت کرنے والوں کے لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اور قیامت کے روز سفارش کا ذریعہ ہو. میں وہ عظیم تحفہ ہوں جو قوموں کی ترقی کا راز ہوں. میں وہ تحفہ ہوں جو دلوں کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہوں. اے مسلمانوں، اگر آپ کا موبائل صاف اور آپ کا قرآن دھول سے لبت ہو تو آپ کا ریلیشن کریٹر سے کم اور کریشن سے زیادہ. اے مسلمانوں، اگر آپ کا دل قرآن سے زیادہ میوزک میں دلچسپی لگتا ہے تو آپ کا دل اللہ رب العالمین کی محبتوں سے خالی ہے. آج کی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو منازل طے کر رہی ہے، اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں اور ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے جو زبردست خدمات انجام دیے ہیں، جن کی بدولت یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آج اتنے اونچے مقام پر پہنچی ہے. افسوس اکثر لوگ بالخصوص نوجوان نسل ہمارے مسلم سائنسدانوں کی عظیم الشان خدمات سے ناواقف ہیں. فادر آف کیمسٹری تسلیم کیے جانے والے کوئی اور نہیں، جابر بن حیام ہیں. دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والے ابن الہیثم ہیں. دنیا کا سب سے پہلا کیلنڈر ایجاد کرنے والے عمر خیام ہیں. الجبرا ایجاد اور متعارف کرنے والے موسیٰ الخوارزمی ہیں. زمین پر آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والے ابن سینا ہیں. یہ ہمارا خوبصورت اور چمکتا ہوا ماضی تھا. آج یہ بات نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ جس قوم کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے، وہی قوم آج تعلیمی میدان میں سب سے زیادہ پیچھے دکھائی دیتی ہے. یہ کڑوا سچ ہے کہ آج مسلمان تعلیمی میدان میں بہت پچھڑی قوم ہے. چاہے وہ تعلیم کا معیار ہو یا معاشی اور سماجی کا میدان ہو، بہت پیچھے ہے. ضرورت بس اس بات کی ہے کہ بیکار کے چیزوں میں اپنا وقت کھپانے کے دوبارہ اپنی شاندار ماضی کی طرف ایک نظر ڈال کر اپنے فیوچر کو روشن بنائے. ہم بھی دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ ایک اچھے باعمل انسان اور مسلمان بنے. جزاک اللہ خیر. Dear audience, once again a big round of applause please. A huge congratulations to our students for their breathtaking performance. Moving on, we have an extraordinary performance, Na Kaato Mujhe, by our students of primary. In this performance, students aim to highlight that plants have a life too. When we cut down trees, they feel pain. Trees provide us with fresh air to breathe as well as shade during rain and sunlight.